जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 9 रो यूनिट 2 रो सिलेक्शन 1 मार्किया 2 मार्किया और 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर आम प्रोवाइड करवा। देखो यूनिट 1 टा टिके पीडीएफ नहीं तो आगे मु यूनिट 2 3 4 क्लास करदेमी तापर यूनिट 1 क्लास करवा है पीडीएफ आने क्लास करवा। ऑलरेडी आम कोर पेपर 8 रो आम सब क्लास कर देखिए खाली लॉन्ग क्वेश्चन बाकी अच्छे सेटा भी सिलेक्शन एबे देदबा। तो प्रथम प्रश्न, भारत में मुगल शासन सुदृढ़ीकरण भित्ति किए रखिथिले अकबर रखिथिले। मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी डिस्कशन होउची तो याद रे क्वेश्चन आसीबो। तो यदि क्लास टी फुल अटेम्प्ट करजंदी 10 रु 10 रखि परिबे हला। 1 मार्किया 10 रु 10 रखि परिबे काहे कि आमे मात्र 10 मिनिट भितर क्लास रहउची सब जांक यूनिट डिस्कशन करूचंदी। केउ मुगल सम्राट सुलह इ कुल नीति अनुसरण करथिले कि अकबर ए नीति के अनुसरण करथिले। धर्म सहिष्णुतार शीर्ष सीमा कहार शासन रे देखागला? अकबर को शासन रे देखाइतिला। तो एई टॉपिक टा अकबर को ऊपर ही बेसी प्राधान्यता दिया है। तो अकबर ऊपर ही क्वेश्चन आसीबो जोटा 8 मार्किया क्वेश्चन हला। अकबर को कृतित्व भल भाव पढ़िबे। किए तांको शासन काल रे जिजिया कर उच्छेद करथिले? अकबर ही जिजिया कर को उच्छेद करथिले। तो यूनिट 2 रो अकबर को नेकी बेसी क्वेश्चन आसीबो। मुगल साम्राज्य रो भित्ति कहा ऊपर निर्मित थिला? प्रशासनिक केंद्रीकरण ऊपर एटा थिला। अकबर को सर्वाधिक निष्ठावान राजपूत सेनानायक किए थिले? राजा मानसिंह थिले। तापरे केउ राजपूत शासक अकबर को अधिपत्य स्वीकार कले नाही? राणा प्रताप अकबर को अधिपत्य स्वीकार करनथिले। तापरे अकबर को राजपूत नीतिर मुख्य उद्देश्य कौन थिला? अर्थनैतिक संधि और विश्वसनीयता थिला। देखो एटा एनईपी 2020 नुआ सिलेबस अनुसार तो सबु ऑल यूनिवर्सिटी पे एटा इंपोर्टेंट रहइबो। राजा तोड़रमल काहेकि प्रसिद्ध? काहेकि से प्रसिद्ध थिले? राजस्व संस्कार पई से प्रसिद्ध थिले। केउ स्वदेशी गोष्ठी को मुगल अभिजात्य रे शामिल करा जायतिला? अफगान मानकू कौन करा जायतिला? याद रे शामिल करा जायतिला। मानसब शब्दर अर्थ कौन? सॉरी मनसब शब्दर अर्थ कौन ना पदवी किंबा मर्यादा पदवी कह जाए। तापरे मानसदारी व्यवस्था किए आरंभ करथिले? अकबर ही मानसदारी व्यवस्था आरंभ करथिले। मानसदार माने मुख्यतः किपरि वेतन पाउथिले? जागीर माध्यम रे समाने वेतन पाउथिले। मानसदारंक जाट पदवी कौन प्रतिनिधित्व करे? कौन प्रतिनिधित्व करे ना व्यक्तिगत मर्यादा को से प्रतिनिधित्व करथाय। तापरे मानसदारंक सौवार पदवीर अर्थ कौन? अश्व किंबा सैन्य संख्या ए सौवार पदवीर अर्थ। तापरे जागीर व्यवस्था द्वारा कौन प्रदान करा जायतिला? वेतन परिवर्ते राजस्व अधिकार प्रदान करा जायतिला। तापरे अकबर को शासन रे जागीर गुड़िक स्थिति कौन थिला? किबळी परिवर्तनीय योग्य थिला। तापरे 18 नंबर प्रश्न, जाबती व्यवस्था कहा सह संपर्कित? एटा राजस्व क्षेत्र रे माप संग्रह सहित एटा संपर्कित थिला। जाबती व्यवस्था रे किए संस्कार आनिथिले? राजा तोड़रमल यार संस्कार आनिथिले। जाबती व्यवस्था कहा ऊपर आधारित थिला? एटा कहा ऊपर आधारित थिला? जमी उत्पादन और माप ऊपर एटा आधारित थिला। तो एई गुडा को नै कि 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो, 5 मार्किया भी आसीबो। तो से गुडा भी पढ़िबे। देखो 2 मार्किया जहाँ भी क्वेश्चन अछि मु एटी प्रोवाइड करि देमी, किंतु जो 2 मार्किया 5 मार्किया बेसी करी 5 मार्किया रे सिलेक्शन मु आउथरे देमी। तापर 21 नंबर प्रश्न, मदद इ मासाव व्यवस्था रे केउ माने लाभान्वित हेले? केउ माने पंडित और धर्मगुरु माने लाभवान हेतिले। मदद इ मासा व्यवस्था कौन? एटा कौन? धर्मीय किंबा शिक्षा उद्देश्य रे जमीदान एटा थिला ए व्यवस्था थिला। मुगल शक्तिर पतन केउ सम्राट परे आरंभ हैला? जेतोळे औरंगजेब थिले सेही समय रे आरंभ होइतिला। प्रथम शक्तिशाली मराठा नेता किए? मराठा किए? शिवाजी आमे जानि चंती छत्रपति शिवाजी तांको ना इतिहास रा सुन्ना अक्षर लिपिबद्ध। तापर शिवाजी मंत्रिमंडल को कौन कुआ जाउतला? अष्ट प्रधान कुआ जाउतला। यांको ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। शिवाजी राज्याभिषेक केबे अनुष्ठित हैला? केबे 1674 रे अनुष्ठित होइतिला। तापर शिवाजी राजधानी केउठारे अवस्थापित थिला? कोठी? रायगढ़ रो थिला। मन रखिबे सब शिवाजी ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। पेशवार रा अर्थ कौन? प्रधानमंत्री। तापर प्रधान पेशवारंक नाम कौन? बालाजी विश्वनाथ थिला। तापर बाजीराव प्रथम कौन पाई प्रसिद्ध थिले? कौन पाई से? गरिला युद्ध
ଓ ଉତ୍ତର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମରାଠା ମାନେ ଚୌଥ ଓ ସରଦେଶମୁଖୀ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ବିଜିତ ରାଜ୍ୟରୁ କର ଆଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶିବାଜୀ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ଏଇଟା କୋଉ ଆଧାରିତ? ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିଲା। ପେଶବା ମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ମରହଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? କୋଉ ଦିଗରେ? ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ବାଜିରାଓ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମରାଠା ସଂଘରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ? କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ। ତାପରେ ବାଜିରାଓ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା? କୋଉଠି? ପୁନେରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1761 ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମରାଠା ଓ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପେଶୱା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ। ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ପରୋକ୍ଷ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମରାଠା ପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ MCQର ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପଢିବା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମରାଠା ମାନେ ଭାରତ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଭା ହେଲେ? କେବେ? ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତ ତାପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବେଶୀ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଗଲ ଶାସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଡେସ୍ ପକାଇଥିଲେ? କିଏ? ବାବର ପକାଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡେସ୍ ଭାରତରେ ମୁଗଲ ଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଆକବର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ସିନା ବାବର ସିନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆକବର ତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବାବରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଡେସ୍ ଥିଲେ? କିଏ? ହୁମାୟୁନ ଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ଥିଲେ ବାବରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ହୁମାୟୁନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ? 1530 ମସିହାରେ। ବାବର କେବେ? 1526 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବାବର 1526, ହୁମାୟୁନ 1530। ତାପରେ ଆକବର ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ? 1542ରେ ଆକବରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଡେସ୍ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ? ବୈରାମ ଖାଁ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1556ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ 1526ରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ସେଇଟା 1556ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ା ଯାଇଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ଓ ଆକବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଆକବର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈରାମ ଖାଁ ଡେସ୍ରେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। କୋଉଠି? ବାଦାଖଶାନର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋଦ୍ଧାବାଇ ଡେସ୍ଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ? ବିହାରୀ ମଲ୍ଲଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ ସେ। ବିହାରୀ ମଲ୍ଲ ଡେସ୍ର ରାଜା ଥିଲେ। କୋଉଠି? ଅମ୍ବରର ରାଜା ଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ସେନାପତି ଡେସ୍ ଥିଲେ? ମାନସିଂହ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ସେନାପତି। ଡେସ୍ ଥିଲେ ବିକାନିରର ରାଜା। କିଏ? କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆକବର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେବେ? 1568 ଫେବୃଆରୀ 23ରେ। ମେବାର ରାଜା ଡେସ୍ ଥିଲେ? କିଏ? ଉଦୟ ସିଂହ ଥିଲେ। ତାପରେ ମଲୱାର ରାଜା ଡେସ୍ ଥିଲେ? କିଏ? ବାଜବାହାଦୁର ଥିଲେ। 1572 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉଟା? ସର୍ନାଲ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ପଡ଼େ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1576ରେ। ମନେ ରଖିବେ, ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1576ରେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ହେଲା। ଆଉ 1556ରେ କୋଉଟା ହେଇଥିଲା? 1556ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। 1526ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆକବର ରାଜସଭାରେ ୱାଜିର ପଦବୀରେ ଡେସ୍ ଥିଲେ? କିଏ? ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲ ଥିଲେ। ଆକବର ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଡେସ୍ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି? 12ଟି ସୁବାରେ। ଚେଙ୍ଗିଂ ଖାଁଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ? ଜ୍ୱାରନି ଏଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢି ନେବେ। ତ ୟାଦରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସବୁ। ଯଦି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ୟା ବାହାରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି, ହେଲା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆସିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡାକ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପଢି ନେବେ। ଯାହା ବି ଅଛି ଏଗୁଡା 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପଢି ନେବେ। 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାପରେ ଏଗୁଡାକ 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ତା ସହିତ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ ବନା ହେଇନି, ସେଟା ବନା ହବ, ହେଲା। 5 ମାର୍କିଆ ବନା ହବ। ତ ୟାର ଯାହା ଅଛି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ। 3 ଇଲାଇ ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଗୁଡା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ହେଲା। ପଢିବ, ଏଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ପଢିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ପଢିଦେବେ। ଯାହା ବି ଅଛି ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଅଛି।
सब यूनिट रो आमे क्लास करबा सेति पई चैनल को समस्त सब्सक्राइब करंतु। नेक्स्ट आउरी भी प्रश्न अछि सब क्वेश्चन पढ़ी जिवे जहाँ भी प्रश्न अच्छी सब पढ़ी जिवे एति पढ़ी जिवे जहाँ भी हो यादरो क्वेश्चन आसीबो हला। तो क्लास टी को रखुची जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास रे हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आनिबा। प्रथमे हमें कोन शॉर्ट क्वेश्चन सब सारी के तापर लॉन्ग क्वेश्चन भी आनिबा। सिलेक्शन बना होची तो सिलेक्शन भी दबा हला। तो सेति पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। क्लास टी को मैं रखुची।